असंभव काम हब संभव। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने हैं? दागिता काम ले दागिता मेकाते दागिता हमको साइड दियो रे, आमे तो काउड़ी वाला। बॉडी को लो, बॉडी को लो, बॉडी को लो। मेल पद रेक्टिंग, मेल पद रेक्टिंग, मेल पद रेक्टिंग, मेल पद रेक्टिंग। कल रे साला बुत्ते दे ले। काके तू केड़ा करिब रे पागरा मारी बके रे, तीन दिन ला सोइली रे, ता मोबाइल की जगी बसछे। तू साला जो पानी पकैली रे मो जीवन धन्य गला रे। के लुणिया लाइज रे अब आले दिबाले तोला लुन केला कम दिबा भलो होला ना। सबको जते क्षीर दे बसिले ता चोटरे विष थाए रुद्र नारायण ता चोटरे विष थाए मने पका से दिन जबटा आज भी मो देह को शक्त कर देइछि। साला मार दे था। डायलॉग खाली घोष बैंक काम न आइले गला यही चलछि। बुझलो दादा, डायलॉग घोषिले खाली कौन हम काम गोटे आसिलानी। ए दादा मो बाबू तम हाइट कमी जाय छे, तम मार टिके हाइट कर दिले भलाई दादा। खल्ली की देखिछु आ दादा केते फुट अछि कहि एई 7 फुट बागा हवा ता मार को देखिछु। ए दादा होला मा दोष दउछु। ए दादा अबे खल्ली 7 फुट हेलानी दादा, ता मा तो 7 फुट हेइथांता। ए दादा अरे मा दोष कहि दउछु। ए दादा मोर कोटी टिके असुविधा है। आ दादा सारे व्यक्ति को जन को देखंतु ये काम पाई खा खा होची आकु जदी काम किछि दियंते होता आज्ञा ये असंभव काम संभव कर। आज्ञा आज्ञा मो मत आगु काम देले थोड़े ट्राई करंते भल होता आज्ञा। समय दोष सर सर लगी कॉल लगी आज्ञा सर। हेलो हेलो कुनी राइमोहन कौशो आज्ञा। हाँ बाबा देखो तम विश्व मु बहुत किछि शुणिली तमे ताले असंभव काम को संभव करुष। आज्ञा आज्ञा सेठी पाई तमको मु गोटे काम दोष सेटा कोन बाबा। देखो किछि गोटे काम एमिति करो जो ना पारिबो लोक माने भलो पाइबे सेठी पाई जो माने टीका नहीं नांती तांकु तो में टीका विषय बुझेब समस्त कहब टीका नहीं
ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା It's a crazy, 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 crazy feeling. It's a crazy. ଛାଡ଼ ଯୋଉ କାମ ଚାଲିରେ ତୋର ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ହସରୁ ଝରେ ମହୁ ଆଖି पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो କିଏ ସେ ଟିକା ନେଲାଣି ନାଇଁ ନା ଭାଇ ନାଇଁ ନା ଆରେ ଟିକା ତ ନବ ନା ଟିକା ନନେଲେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି ଟିକା ନବ ବୁଝିଲ କହୁନା ମୁଁ ତ ତମ ଭାଇ କି କେବେଠୁ କହିଲି ଟିକା ନବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମ ଭାଇ ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କୁ ଡରୁଛନ୍ତି ମତେ ଡର ଲାଗେନି ମତେ ତ ଛୁଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଛି ମତେ ଛୁଞ୍ଚି ଯଦି ସାବୁଳ ହେଇଯିବ ତଥାପି ଡର ଲାଗିବନି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମ ଭାଉଜକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଭାଉଜ ପୁରା ପୁରା ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତ କାଣ କି କଥା ଏଗୁଡାକ ମାଡ ଖାଇବୁ ନା କଣ ତା ଭାଗିନ କାଇଁ କଲୁ ଆମ ଭାଉଜ ବା ଭାଉଜ ତଳେ ରହନି ଅତସା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦଉନି ମୁଁ କାହାକୁ କଣ ଦେଖିବି ଆଜି କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଡି କରୁଛି କଣ ଖାଉ ମୁଁ କଣ ଦେଖି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଭାଉଜ ମନେ କରି ଟିକା ନେବେ ଭାଇ ବି କହିବେ ଟିକା ନେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜେଜ ଟିକା ନେଲୁଣି ମୁଁ କଣ ଟିକା ନେବି ଆଲୋ ଟିକା ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ମରିବାକୁ ବାହାରିଲୁଣି ମୋର ଟିକା କଣ ହବ ହେ ବୁଢା ତୁ ବୁଝୁନୁ ଟିକା ମଶାଣିର ବି ଦରକାର ହଉ ହଉ ନେଇଯିବି ଆଉ ହେଲା ନବୁ ଜେଜ ମୋର କଥା ରଖିବ ଚାଲ ରେ ଚାଲ ହଉ ଓହୋ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାମ ସଇଲା ଓହୋ ମଣିଷ କେତେ ଦାଦା ଟିକେ ସାରୁ କଲ ନା ହଉ ସାରୁ ହଁ ହଉ 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 ଲଗେଇବା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 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 କୁନି ରାଇମନ ସାର୍ ସାର୍ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାବା ତମ କାମ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖ ବାଣ ଛାଡ଼ିଛ ଡାଇଲଗ ମାରୁଛ ଭଲ କଥା ହେଲେ ରାଇମନ ବାବୁଙ୍କର ଡାଇଲଗ ଯୋଉ ମାରୁଛ ସିଏ ଯାତ୍ରା ଫିଲ୍ମରେ ଭିଲେନ୍ କରନ୍ତି ସତରେ ସେ ଭିଲେନ୍ ସେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ତମେ ଡାଇଲଗ ମାର ଭଲ ହେଲେ ବାବୁ ପାଣି ବୋତଲ ହେଇ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ଭଲ କାମ କର ନା ପଡେ धन्यवाद मन दुख कर कर्म ही भगवान तमर सबु बाबा ठीक थिला हेले तमर टिके हाइट कमी गला टिके बांगुर हे गलो 4 वर्ष को काम करो सबु भलो रही अपन मन खुशी तो मु भी खुशी जय जगन्नाथ भले दुआ थैंक यू ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଠିକ କହିଲେ ହାଇଟ୍ ନାହିଁ ତ ଭିଲିଆନ ହେଇପାରିବୁନି ଠିକ ଅଛି ଭିଲିଆନ ନହେଲେ ନାହିଁ ଭଲ କାମ କରିବା ନମସ୍କାର ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏଇ ଦାଦା ଫୋନ୍ ଆପଣ ଅସମ୍ଭବ କାମ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି ବା ଆମର ଛୁଆ ହଉନାହିଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ତ ଆମର ଛୁଆ ହବ କେମିତି ଆମେ ପଳେଇମୁ ଆଉ